Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза мавҷи радиои навро гӯш карда истодаед ва ин барномаи шумгӯи бетанаффус ин дам бо шумо ман Зарнигори Рустам. Дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ситураи тобноки эстрадаи тоҷик, яке аз сарояндаи бисёр хушсаду хушсимо ки имрӯз ташриф оварданд ба радиои нав, Мино Баҳрилоева. Хушомадед мегӯем ба радиои нав. Хушомадед. даъват кардед. Зинда бошед. Мино, барномаи мо ки барномаи шомгоҳӣ аст. Якумин саволе ки ба тамоми меҳмонон мо пешниҳод месозем ин дар бораи он аст ки шом барои шумо чӣ хел сар мешавад одатан? Умуман шумо шом гуфта чиро мефаҳмед? Бо ки онро истиқбол мегиред, дар куҷо мегузаронед одатан? Метавонед гуфта? Это же каждый раз по-разному. У нас обычно вечер это салон, свадьба, банкеты, концерты. Амин хел мегузарад? Да. Ну, не всегда, но шом в первую очередь ужин. Якум ин хӯроки шом аст. Дар хона ҳам мешавад ки шумо бо модар бештар шомро истиқбол мегиред? Албатта. Модар ягон нафаре ки ҳамеша дар бари шумо дастгирӣ мекунад. Мино, мо медонем ки дар гузашта шумо дар яке аз гурӯҳи рақсии номдор падида ҳунарнамоӣ мекардед ва мегуфтед ки аз сину чанд солагӣ шумо дар ҳайати ҳамон гурӯҳ будед, чанд сол дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардед ва умуман ба ҳамон гурӯҳ рафтан ин пешниҳоди кӣ буд? Ин хоҳиши худатон буд ё пешниҳоди ягон каси дигар буд? Пешниҳоди модарам буд. Аз сини 7 солагӣ, 6.5 сола будам то сини 16 солагӣ, то тамом вақте ки сарояндагиро сар кардам. Ин давоми чанд сол аллакай? Аз 7 солагӣ то сини 16 солагиам. Ҳамин ҳунаре ки масалан дар шумо ҳаст, албатта ин ҳам санъат аст, зеро ки на ҳар кас аз овор зебо рақсида метавонад дар саҳна. Ва чӣ сабаб шуд ки якбора шумо аз рақс ба сароидан гузаштед ба сарояндагӣ? Боз ҳам модарам. Боз ҳам модаратон. Чӣ хел, яъне ки модар аввал мехостанд ки шумо бирақсед, баъдан мехостанд ки сароид? Модарам худи Мино куҷост? Фикри Мино, хоҳиши Мино куҷо аст? Дар дасти модараш. Дар дасти модараш. аҷоиб. Аз аввал модарам барои чӣ маро ба рақс бурдан? Ман дар хурдӣ бисёр беҳаракат будам. Кам ҳаракат, беҳад кам ҳаракат будам. Баъд модарам гуфтанд ки амира дар рақс бурдан дар кор ки камтар кушод шавад. Бале. баъдан дигар аз рақс гирифта натавонист. Яъне шумо муҳаббат пайдо кардед ба рақс. Бале. Гуфта метавонед кадом таронаи шумо дар байни мардум шуморо ҳамчун сароянда машҳур карда тавонист то андозае? Фикр мекунам суруди аввалинам айёр. баъдан бачаи дарвозӣ, баъдан камки данғара. Бисёр шуданд баъдан. Шумо метавонед ки яке аз ҳамин сурудҳоро айни замон бо садои зинда 4 мисра барои шунавандаҳои сароед метавонед? Бале. Марҳамат, мешунавем. Кадомашро? Бачаи дарвозӣ бошад. Сия чашмакан дидум шахшидум, яке гуфти чен бия ларзидум, хаёли дилаш хаёли шидум, عاشقی والشیدم فهمیدم سیاه چشمک کندیدم شخشیدم یکی گفتی جنبی لرزیدم خیالی دلش خیالی شیدم عاشقی والشیدم فهمیدم بچه دروازی نک با من بازی بره بابتم بگو آچمک نرازی بچه دروازی نک با من بازی بره بابتم بگو آچمک نرازی. ташаккури зиёд. Бисёр бо эҳсоси баланд, бисёр дӯст доштанӣ. Мино, барои чӣ бачаи дарвозӣ? Масалан, бачаи дигар ҷое не ё махсусан дарвозӣ пешниҳоди ягон касе буд ё ки интихоби худатон? Не, пешниҳоди ягон касам набуд. Ин суруд чӣ хел таваллуд шуд? Ин сурудро мо аз шоир Хайрандеш хостем харидорӣ намоем. Дар унҷа ҳамин суруд бо суханои бачаи данғара буд. Аҷоиб. Бачаи данғара ба бачаи дарвозӣ табдил ёфт. Баъд ман 16 сола духтари ёш нао сароянда шудагӣ ҳози якум суруда хондам. Суруда машҳур шуд, суруди айёр. Дуюм данғара гӯем. Баъд мегӯянд ки ин ҳамин духтар сразу буромада рост номи данғара гирифтаест. Бале. Аки Хайрандеш гуфтум нельзя будет, чтобы ҳамин данғара набоша. Я потом спою, но я сейчас только вышла. Я не хочу, чтобы все там подумали, что только вышла и сразу ҳамин данғара на час пидеста. И вот он мне говорит, через 2 дня приди, я там поменяю. Овардан ки дарвозӣ.
Что спела красиво. Ну-ка, Миша. дарвозе ҳам интихоби он кас буд. Да. Аҷоиб. Яъне ба ҳаёти шахсии шумо ягон алоқамандӣ надорад. Мино мо медонем ки шумо дар саҳна ҳам мерақсед, ҳам месароед. Барои шумо кадомаш ба дили шумо бештар наздик аст? Рақсидан ё сароидан? Кадомаш осонтар аст барои шумо? Кадомаш душвортар аст? метавонед гуфта? Ҳардуяш. На ин на онаш душворӣ надорад, вале бе сароидан рақсида метавонам. Аҷоиб буд. Ана дар вақти сароидан берақс наметавонам. Дар вақти сароидан бояд ман бирақсам. Бояд бирақсед. Дар вақти рақс агар насароям мерақсам. Дар вақти сароидан берақс наметавонам. аҷоиб. Ва вақте ки ҳамин сурудҳои шумо офарида мешавад, ҳамҷоя бо рақс, ҳамҷоя бо ҳамон чизе ки сурудҳои шуморо комил мегардонад, мебароед, ҳам мерақсед, месароед. нигоҳи назари мардум гуногун аст ба эҷодиёти ҳунармандон. масалан ба танқид шумо чӣ гуна назар мекунед? Ба либоси шумо, ба рақсидани шумо, ба ҳаракатҳои шумо дар саҳна шуморо намеранҷонад, дилгир намекунад? масалан рӯ ҳафтода намекунад то андозае? масалан шумо заҳмат мекашед то ки барои мардум як чизи наве пешниҳод кунед, лекин аз тарафи дигар боз танқидҳое ки он қадар хуб нестанд. Спаси почо ғайбат. хуб, Зиқ намекунам. зиқ Аҳамият намекунад. наметиҳам. аҳамият намедиҳед. Худамро зиқ намекунам. беҳтарин аст, беҳтарин. бигзор чунин бошад, зеро ки ин барои санъаткор як чизи муқаррарӣ аст. ҳамеша дар борааш чизҳо мегӯянд. аз интихоби касбе ки масалан шумо имрӯз сароянда ҳастед, ягон маротиба пушаймон шудаед ё ки не? амон вақте ки модарам гуфт ки сароянда мешавӣ, дар дилам набуд сароянда будан. Дар дилам мехост ки танҳо рақс кунам. рақс кунед. бале ба модарам шарт монда будам ки агар як суруд мехонам, аз якум сурудам машҳур нашавам, дигар намесароям. бале дигар намехонам, мерам рақс мекунам. ҳамонҷо ҳамин якум суруди айёра хондем ки машҳур шуд, пушаймон шудам. бале ҳамонҷо пушаймон шудам. ҳамонҷо. бале Аҳа. аввалин бори ки пушаймон шуда будам, ана ҳамонҷо буд. дигар баъд аз он пушаймон шуда ки не. агар сароянда намешудед, кӣ мешудед? аз хурдӣ фақат мехостам журналист шавам. рӯзноманигор шудан мехостед? бале вақте шумо масалан санъаткор шудед, таъсири он ҳаст дар ҳаёти шахсии шумо? шуморо ҳамчун як духтари гӯем ҷиддӣ қабул мекунанд ё ки ҳамеша ба шумо ҳамчун сароянда нигоҳ мекунанд, назар мекунанд? ба ҳаёти шахсии шумо таъсираш калон аст касбатон ё не? не. Люди, когда со мной знакомятся, хуб, когда со мной знакомятся, они видят как певицу, да, но когда со мной сидят, общаются, они уже не видят во мне певицу. Они видят просто человека. инсона мебинанд фақат. беҳтарин аст. И все мне это говорят, то, что когда с тобой знакомишься, сидишь, уже тому сароянда, то, что ты певица, ты на сцене, это все забывается. Ты просто как хороший человек с нами сидишь, нам этого достаточно. ин беҳтарин аст. пеш аз ҳама инсон будан ва ҳамчун инсон дӯст доштани нафаре. ва бисёр инҷо дархостҳо ҳаст. боз як паёмак омада расидааст. салом мегӯянд ба шумо аз ноҳияи Қубодиён Акмал Азизов. Алейкум салом. ва Фаррух мегӯянд ки салом аз шаҳри Челябинск. сараввал хушомадед мегӯям инуро ба барномаи шумо. як суруд барои мо шеърбачаҳои дур аз ватан месароидан хеле хуб мешуд. ман дар бораи ватан тарона доред шумо? Дорам. марамад дар шакли зинда мешунавем аз Мино. ای وطن چون زر همیشه بودایی در خونی ما، در دلی هر یک سخن در مصرعی موزونی ما. ای وطن چون زر همیشه بودایی در خونی ما، در دلی هر یک سخن در مصرعی موزونی ما. сароидани хеле зебо буд. Минобону зинда бошед. дар эҷоди сурудҳо аз эҷодиёти кадом шоирон истифода мебаред? аз мисраъҳо, матнҳое киро интихоб мекунед? бисёртараш аввал аз Самин Хайрандеш буд шоири халқӣ, баъд ҳозир аз Орзуи Софи бисёр суруд мехонам. он кас ба мақсад барои шумо бо хости шумо эҷод мекунад? бале. он чизе ки эҷод мекунанд ба таби дили шумост? бале. беҳтарин аст. мо якҷоя мешинем эҷод. кас эҷод мекунад, ба ман нишон медиҳад, ман мегӯм иҷаш маъқул шид, иҷаш камтар ҳалиш кунед. бо иваз мекунанд. беҳтарин. Аслан Раджабов менависанд дар саҳифаи Вайбер, мегӯянд Минобону ба шумо салому дуруд. як таронаи зинда мехондед. ин шом шояд ҳунари эҷодӣ бо шакли зинда аз Мино Баҳрилоев аст. ана акнун зинда месорем? ман як сурудро беҳад дӯст медорам. оҳо, беҳтарин. суруди Султони қалбам. марҳамат, гӯш ҳамон мекунем. сурудро мехоҳам бисароям. сароед.
یک دل میگم برو برو، یک دلم میگه نرو نرو، طاقت ندارد دلم به تو چی کنم. دررررررم پیش عشقی زیبا زیبا، خیلی کوچکی دنیا با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطانی قلبم تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون نگر است تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یاری زیبا. مینو زنده باشید و خسته نشدید، مونده نشدید. اینجا ترانه هست، من میخوایم که اینچنین تمام شنونده ها شکلی پرره رو با موسیقیش چنان شما ثبت کرده ترانه رو بشنوند. اینک ترانه رو یک جای گوش میکنیم، میرقصیم، میبوزیم، من خورسندی میکنیم. در موجی نباشید. ادامه دارد برنامه شامگوی بی‌تنفس. یادآور میشم که این شام در برنامه در مهمانی ما قرار دارند یکی از سراینده خوشصدای تاجیک مینو بحریلوی و بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد. شام بخیر و زنگ است بیایید قبول میکنیم. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. اپا سوز نازن تنجی. شکر خدا. سلامتی خوب آمدین. رحمت. سوالی شما؟ از شهر بختر زنگ میزنم. بهترین. مرحمت. سوال داشته باشید میشنویم. اگر لطف باشه همین خیلی مهمون شما رو به رادیو شما خوش آمدید میگیم. امروز سربنا صفحه تانسیال خانه بود باشم و از مخلصی اشبی آنها می باشیم. یک سوال داشتیم. همین اپای مینابانو زوده کدام ناحیه یا اینکه شهری تاجیکستان می باشد؟ اگر این مخفی نباشد نه مخفی نیست. تولد شدگی هم در شهر بختر پیشتر کرغانتپه. بله. یکی کلان شدگیم در دوشنبه. سلامت باشیم. ما از شهر بختر زنگ میزنیم. تشکر برای زنگ و ادامه میدیم. برنامه رو از اون شما میتونید مثل این شنونده ما این لحظه با افیری مستقیم زنگ زنید. رقم ارتباطی استودیوی ما همون است 44 62 00 955. میشنویم. سلام علیکم. ابزارنگور. سلام و درود. مرحمت. نام شما؟ نام من رخشانه اشاری خوجان هستم. رخشانه بانو، اگر سوال داشته باشید میشنویم. پیش از همه ما این رو با استودیو شما خوش آمده میگم. Именно такая горячая, да? Это нами... Да, это нами чувствуется. Когда Байдоша гушмекне, худуш даст по мера вараксбе. Вот маму Минова мегуфте ки солои сол да сахна боша ва они ҳам рақсидану ҳам назм месароян ва они рақсшонам давом мекунанд. Оно худшон бро меша خیلی و رقصوی هم دکن تنها همه внимание баси они Мино мешавают. Ташакур зиад Джони Ширин. Спасибо, мне очень-очень приятно. Продолжайте в том же духе немножко. Мы вас любим. Спасибо. саломат бошед. ташаккур барои занг ва навиштанд. як нафар бо ном Дарёдил шунавандаи дуюми мо мегӯянд ки салому дуруд ба меҳмони азизатон ва ман мехоҳам ки 4 мисра тарона сароянд дар бораи модар ва месароед. бале. дар бораи модар махсусан барои шумо бо овози зинда аст. Мино Баҳрилоева. ба хобам омадим шаб ё модар, сарам ро силабин муди, навозиш кардиям бо ноз. ба хобам омади охар, ба бедорӣ намеоӣ чаро модар, ба бедорӣ намеоӣ чаро модар. Мино зинда бошед. ташаккур. мешунавем шунавандаи дар хати алоқа. алло. салом алейкум. ассалому алейкум. шумо алейкум салом. шом бахайр бошад апай зарнигор. саломат бошед. марҳамат. саволҳои шумо ба бону Мино. бону Миноро хушомадед мегӯем ба радиои нав. саломат бошед.
من میخواستم یک سوال کنم. میشنویم. همین آقای زرنگار شما همین کلیپ اگر تماشا کرده باشین با روی قدم قربانوف یک سرود میخونن. خوب در اونجا بانو اینا میگه که نکو همه میبینن میگه کو همون برای که در همون بله تشکر برای دست من سبو. میخپا برای همون میگم که نک نگاه دارن نرس دست من. با فکرم با سوال کودالکای جواب گرفتید و می نویسند باز شنونده دیگر 0606 میگن سلام علیکم شما بخیر. میخوایم که آوازشون رو سایقل دهند ترانه‌های بیشتر ایجاد کنند چون آواز مینو بسیار نوتکرار است. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب اینک مینو در زندگی همه ما و شما بسیار نیاز داریم به آدمانی که ما رو دستگیری میکنند، مخصوصا به غیر از اویله دوستان موقع خاص دارند. مثلا برای شما همچون یک هنرمند و من همچون یک انسان با کی دوستی کردن آسان‌تر است؟ با پسرها یا دخترها؟ و برای چی با اینها آسان است یا که با دیگری دشوار است از نگاه شما؟ با پسران برای چی؟ برای چی؟ دختر با یک دختر دیگر بخیلی است. حسد هست. Вали, зависть есть. Все равно это есть. В каждой девушке это есть. Ага. А когда ты с парнем дружишь, там нету. Он не может завидовать тем, что у тебя есть, или я не могу завидовать тем, что у парня есть. برای من با پسرها Да. بهترین. کدام وقت در خود شما الهامی سرود آفریدن پیدا می شود؟ شبانه روزانه یا وقتی که شما خرسند هستید یا که شما غمگین هستید یا که یگان لحظه حیات رو به یادتون میبرید و میخواید که یگان ترانه نو ایجاد کنید، در کدام وقت؟ سوالی من رو فهمید. شبانه. بله. برای چی شبانه؟ برای که روزانه بسیار وقت خوابه. شبانه وقتی خرسندیتون یا که غمگینیتون یا که خیالی میشوید همون دم؟ نه، وقتی خرسندی. وقتی خرسندی فقط. بله. برای در وقتی غمگینی فقط گریه میکنم. بسیار گریه فکر دست در نمیبید. عجیب. این درست است زیرا که هر یک آدم زنده گریه میکند، احساسی است البته و در تمام یک ماه تقریبا چند مرتبه گریه میکند اصلا؟ زیاد. سبب چی بوده میتواند؟ کوچکترین یا سبب‌های بزرگ؟ از کوچکترین تا بزرگ است گریه میکنم. یگان فیلم تماشا کنم هم گریه میکنم. احساسی است. بله. وقتی که گریه میکنید باطنا خود رو سبک احساس میکنید؟ بله. سبک من میشوید؟ در زندگی دختری جنگران نیستم. آها. جنگ نمیکنم. یگان کس که اگر گپم گور زدم میرم همون قهر با گریه میبرم. بهترین. لیکن ما تمنا میکنیم که شما بگذار همیشه خندون باشید. تشکر. خرسند باشید. در حیات هر یک صنعتکار میدونید چی است؟ لحظه های عجیب است که وقتی پیش از با صحنه بر اومدن روی میدهد یا که غیری چشم داشت هنگامی در صحنه بودن روی داد. این لحظه برای شما خنده‌آور بود، عجیب بود، چگونه بود؟ فکر میکنم از خنده‌تون پیداست که خیلی بسیار بودم، خیلی حالت. بله. یک مرتبه که دایدم است ایدی جوانان بود. خوب. یک مرتبه با صحنه بر اومدگی بودم. بعد کنسرت زنده بود. فکر میکنم همون وقت زنده ممکن سرایده هم نمیتوانستم. شاید برای که من خوندگی نه هم یک سرود دو روز تمرین دادیم برو بردیم. خوب. ممکن از زوده زنده سرایده نمیبرامدن اون وقت. بعد با من گفتن که خیلی مایل است. گفتن تو فونوگرام خون دیگر زنده میسرند هیچ که نمیفهمد. گفتم مایل. بعد این در میکروفونی که سیم دارد میکروفون برآمدم در صحنه همین رقص کرده خواندم از مبانی سرودم همین جوانان هم با قرصک زنی برآمد همه دو کردن و قرصک زدم. فکر کردم که ای ما یادم معقول شدم باز یک بار جاز گرفتم رقص کنم آخر در سرود تمام شود هم خسرم را خم میکنم سیم میکروفون در وای طرفی صحنه غلطیدگی با شما سرایده ایستادید؟ من سرایده ایستادم. کنسرت زنده. عجیب بود. بله. زیق نشدید؟ غمگین نشدید؟ گریه کردید. خوب زنگ است میشنویم. الو. سلام علیکم. السلام علیکم. یک رو رسیدین. روی سفید. دیگه بسیار صحبت شیرین ما خواستیم در همین صحبت شما ما هم همراه بشیم. مرحمت. بهترین. مهمون شما را خوش آمدید میگیم. تشکر. بسیار سرانده خوبه، بسیار سرانده زیبای. ما بسیار ساعتی کلیپاشون رو تماشا میگیم گشته یک برادر همراه رفتیم یکی از مخلص های اشدی هستیم. سلامت باشیم.
برادرمون از ثبت یک کلیپ میخواه، یک اپیزودش گفتن میخواه. اگر امکانیت باشه اجازت باشه همین میگم. اینو جون میرای مینا جان میرای سلامت باشه. تشکر برای زنگ. این یک لحظه از کلیپی با فکر شما بود ترانه‌ای که همجای سرایده شده است. من مینو در خاطر دارید که شما مخلصانی معین عمیق زیادی خود رو دارید و هر یک نفر از اونها درباره شما چیزی دونستن میخواهد البته و در یادتون هست از همه سوال عجایبی که با شما داده بودن یا سخنی که برای شما گفته بودن در یاد شما هست مرحمت؟ بسیارم یک سوال میدادن نام اساسیت چیست؟ نام اساسیتون رو گوید. بله گوید. مینا هست البته. و زنگ است میشنیم. الو سلام علیکم. شما بخیر. اپا جان میاد جلال با دو سخن شعر تبریک بکنین. تشکر سلامت باشید و مینو شاید با دو مصرعی زنده تبریک میکنید نفر رو. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. انا تبریکی بهترین مبارک باشه جشن صدروزی. بله. توفه دوست داشته شما کدوم است؟ من در حیات شما بود توفه که از جانب مخلصتون بود تا حال با خودتون نگاه می‌دارید برای شما عزیز است و همین توفه رو به شما زمانه کردم. پلوشوی میشکا. تا حال دوست می‌دارید خیرسکی زنده. این از چی دلالت می‌دهد؟ حالا هم در باطن خود تا اندازه شما کودک هستید یعنی. شاید تو حاضر اگر یگان کس پرسد چی پدرکا کنیم یگان میشکای کلام بیارم. چیکار میکنید با اونها در خونه؟ یک обнимаю сплю. اوه دوست می‌دارید یعنی. ترانه از شما گوش میکنیم بعداً برمیگردیم. ادامه دارد برنامه شنگوی بی‌تنفس. مینو بونو از نگاه شما صنعتکار باید چگونه باشد تا که صنعتکاری حقیقی شده تواند؟ فکر میکنم باید خاکسار باشد. صنعتکار باید خاکسار باشد. ولی باید در مابین خلق باشد. باید از خلق خود را دور نگیرد. سربلندی هوا بلندی نکنند. همین چیز که شما قید کردید واقعا من خیلی و خیلی در آدمون قدر میکنم و خصلتایی که در انسان ها و شما پسند نیستین و کدوم هستند؟ هوا بلندی، مغروری. بله. بد میبینید. بله. من در صنعت تاجیک هنرمندان بسیار هستند. با کدام از اونها شما رابطه دوستی نزدیک دارید؟ فکر میکنم دوستی نزدیک ندارم ولی با همش رفت آمدی دوستی برادرانه داریم. سلام علیک، حرمت و عزت در مابین با همش. یگان کس کتی گپام گرفتگی نیست. بینو دوستی نزدیک ندارید برای چی این در ساحه صنعت ناممکن است؟ نه ممکن است، چرا نه؟ ولی نمیدونم. نمیدونید که برای چی نیست؟ برای چی نیست بله. شما مثل دیگر صنعتکاران البته بسیار فعال هستید در شبکه‌های اجتماعی تا که نزدیک باشید به دایره مخلصان خودتون. عکس و ویدیو نوارها غیره غیره میگذارید. در اونجا صحیفه های کی رو شما پیگیری میکنید، تماشا میکنید، میبینید؟ برای شما شوق آور است. از صنعتکاران؟ بله. بسیارش. از صنعتکاران تاجیک مثلا؟ صنعتکاران مهری نگار، شبنم، فرزانه، فیروزه همش هست. از جهانیان چی؟ شکیره. بهترین. برای که شکیره هم خیلی زیبا میرقصد. بله. زنده باشید. زنگ است ما میشنویم. الو. الو سلام علیکم. السلام علیکم. شما بخیر. نام شما و مرحمت سوال شما؟ نام من جمعه خان، ما از شهر مسکو زنگ زدم به اپای مینو. ما مخلصی بهترین اپای مینو. یک سوال داریم. میخوایم درباره مهاجران یک سرود یعنی تمام صنعت کتی یک قدم نکی باشه بود. خوب نصیب در آینده سلامت باشه، خداوند نگهبان باشه. اپای مینو شما را ما وقت ما مخلص ارشدی شما شهر تولسکی اوبلاست فدراسیون روسیه اما وقت ما شما را گوش میکنیم، اما وقت ما دستگیری میکنیم شما. تشکر زیاد. سلامت باشه. تشکر برای زنگ. سال 2020 از نگاه شما برای شما چگونه بود؟ نوبست از اونی که سال برای قریب تمام سیاره مشکل بود ولی هست چیزهایی که در همین سال برای شما بسیار خوب بود، خاطرمون بود. شما میتوانید در این باره گفته؟ یک چیز بسیار خرسند کرد همین سال. خوب که در اویله ما یکان کس کرونا ویروس نشد. یعنی همه صحت سلامت. بله. بهترین.
зангро қабул мекунем. Охирин занг аст. мешунавем. Алло. Алло, новое радио, привет! Салом, шум бахайр. Можно, да, по-русски? Мумкин аст, бале, маромад. Я в Москве и очень сильно скучаю по своей стране. Когда я скучаю, я слушаю ваши песни. А что вы делаете для того, чтобы вспоминать вашу теплую страну, когда вы находитесь не в Душанбе? Тоже слушаю свои песни. ташаккур барои занг. бисёр як духтара ки хушсадо буд ҳабиб волида зинда бошед ва мино бисёр дӯст медорад касбашро ва инчунин танҳо таронаҳои худашро гӯш мекунад вақте ки берун аз кишварам бошад боз таронаҳои худашро гӯш мекунад ҳамин бисёр вақт умуман ба ғайр аз таронаҳои худатон боз сурудҳои киро гӯш мекунед шумо масалан аз санъаткорони тоҷик сурудҳои Баҳром Ғафуриро бисёр гӯш мекунед бале ба шумо маъқул боз Мерин Гори Рустам, Нозияи Кароматулло, Шабнам. Ба шумо писанд? Фарзон. Ҳамаш, нигинамон қулу. Ҳамашонро баробар гӯш мекунед. Беҳтарин. Дар соли нав чӣ нақшаҳо доред? Мехоҳам дар ягон филм бозӣ кунам. Нақш офарид? Бале. Дар ягон ҷо нақш офаридаед дар ягон филм? Не. Набуд. Дар хурдиам буд, вале он филм набаромад. Ва мехоҳед ки нақш бозед? Бале. Беҳтарин. Консерт чӣ дар бораи консерт? Албатта. Ин чизо ҳаст. Дар нақша ҳастанд? Бале, дар нақша ҳастанд. Чизи навгунӣ ҳамин чиз. Аз беғарзи клипҳои наву сурудҳои нав мехоҳам як бор дар ягон филм. Ҳунари худро санҷед? Бале. Минобону ба мухлисонатон чӣ мегӯед? Ба мухлисонам ки шуморо гӯш карда истоданд? Мара ҳама вақт гӯш карда истам. Сурудҳои маро гӯш карда истам. Шуморо муҳимаш фаромӯш накунанд. Маро фаромӯш накунанд, бале. Саломат бошед ва ман аз номи худам аз номи кормандони радиои нав шуморо барои он ки пешниҳоди моро пазируфтед ба радиои нав омадед меҳмон шудед вақти қимати худро дариғ надоштед изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам. дар оянда барои амалӣ шудани ҳамаи нақшаҳо орзуое ки дар дили шумо аст ба шумо муваффақият мехоҳем бигзор ҳамаи орзуҳоятон ҷомаи амал бошад ва ҳамеша парвози шумо дар ҷодаи санъат баланд бошад ба қолаҳои баланд бирасед ва шумо беҳтарин хушҳои рӯзгорро орзу мекунем минобону. Ман ба шумо низ тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳонам. Саломат бошед. Зинда бошед. ташаккур хуш омадед мегӯем бори дигар. хуб азизони дил ин шом дар меҳмонии мо қарор доштанд яке аз санъаткори шинохтаи тоҷик Мино Баҳрилоева. дар ин ҷо барномаи шомгоҳии мо бо ном бетанаффус ба охир мерасад. ҳамеша дар мавҷи нав бошед ва ташаккур барои таваҷҷӯҳ диққат зангҳо смс паёмҳо барои он ки бо мон будед. ман хотира сомишам давоми ин вақт бо шумо будам. боз ман Зарнигори Рустам. шом бахайр ба ҳамаи шумо. Новое радио. Новое радио.